कंचिनीबाग सरकारी प्राथमिक विद्यालयर वार्षिक उत्सव ता 25/1/2025 तारिखरे अनुष्ठित होइथिला। शिशु होउचंती सरल, निष्पाप, पवित्र और दिव्य स्वरूप। शिशु होउची स्वयं ईश्वरंकर प्रतिछवि। ताहार मधुवाक्य आम समस्तंक मनरे भरी देइताए स्वर्गीय आनंद। आजिर शिशु आसंता कालीर भविष्यत। एई परिप्रेक्षी रे अभिज्ञ शिक्षक शिक्षयित्री द्वारा खेलकूदठू आरंभ करी तथा गुणात्मक शिक्षा प्रदान करी छात्र तथा अभिभावकर महलरे निजर एक स्वतंत्रता बजाय रखि पारिछि सारगां क्लस्टर कंचिनीबाग सरकारी प्राथमिक विद्यालय। कंचिनीबाग सरकारी प्राथमिक विद्यालय तार वार्षिक उत्सव पई आपण मानकु स्वागत जणाउछि। सुंदर और मनमुग्धकर परिवेश आमर ए कंचिनीबाग सरकारी प्राथमिक विद्यालय। उक्त वार्षिक क्रीड़ा उत्सव रे मुक्त वक्ता भावे सूर्य कुमार मिश्र और मुख्य अतिथि मान्यवर रेमुणा विधायक तथा उपमुख्य सचेतक ओडिशा श्रीजुक्त गोविंद चरण दास सभारे योगदान करने पई उपस्थित होइछन्ति। सर और प्रसन्न मल्लिक सर समस्त अतिथि को स्वागत संबर्धना जनाउछन्ति। समस्त अतिथि एठारे आसी उपस्थित होइछन्ति एवं आसन अलंकृत करुछन्ति। जगदीश सर और प्रसन्न मल्लिक सर प्रत्येकंकर गुणगान करी समस्त को आह्वान जनाउछन्ति और समस्ते आसी स्टेज रे निजर आसन ग्रहण करुछन्ति। कुनी कुनी छात्री माने चंदन टोपा और पुष्पगुच्छ देई अतिथि संबर्धना करुछन्ति। जगतर नाथ जगन्नाथंकर पादपद्मरे धूप दीप प्रज्वलन करी अतिथिवृंद आजिर कार्यर शुभारंभ करने को जाउछन्ति। कुनी कुनी छात्री माने सुंदर स्वागत संगीत गान करी अतिथि को स्वागत संबर्धना जनाउछन्ति। तांकर मनमुग्धकर गीत अतिथि मन को आनंदित करी तोलिछि। उक्त विद्यालयर सहकारी शिक्षक तांकर विद्यालयर वार्षिक विवरणी पाठ करुछन्ति। विद्यालयर उन्नतिमूलक कार्य तथा कृति छात्र छात्री मानकर कृतित्व तांकर वार्षिक विवरणी रे स्थान पाइबा सह विद्यालयर अभाव असुविधा तांकर मुख्य अतिथि सम्मुख रे उपस्थापना करुछन्ति। तांक विवरणी समस्त को मनमुग्धकर कराइछि। हमर मुख्य वक्ता ग्राम पंचायत सरपंच पाखनी अनुरोध करी वक्तव्य माननीय विधायक आमर समस्त प्रिय सहयोग निहाती आवश्यक। गोटे कथा समस्त मनर प्राय उपजे विद्यालय बड़ ना देवालय बड़ किंतु प्रकृतर देखते गले सर्वप्रथम आम जदि चिंता करवा देवालय बड़ यहाँ समस्त जानवा दरकार। पिलाटा जदि संस्कारित हम से धर्म कथा पचर जापर देवालय को जाती साधारणतः धर्म
ବା ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି କିଛି ଇଏ ପାଇଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ସଂସ୍କାରିତ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଯିବ ସେ ସବୁ କଥା ତା ନିଜ ମନ ନିଜ ଧାରଣା ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଅର୍ପଣ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନମୁଗ୍ଧକର କରିଛି। ଧନ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଗୋଟେ ପାଇକି ଆମେ ଆମ ଦୁଃଖ କଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ। ଆମ ଦୁଃଖ କଥା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ମୁହଁରୁ ଆମେ କିଛି ଶୁଣିବା। ଶୁଣିକି ଆମେ ପାଇଁ ମୁଁ ନୂଆ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆପଣ ଦୁଇ ଥର ବିଧାୟକ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ବିଧାୟକ କଲାରୁ ମୁଁ ଏଠି ଆମ ସରକାର ହେଲା, ଆମେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଯତ୍ନମାନ ଅଛି। ମୋ ଘର କଥା ଯେଉଁ କହୁଛି ଯେହେତୁ ଟାଉନ କଡ଼ଟା ଗୁଡ଼ିପଦା ନୂଆସାହି ବାଲିଆ ଯେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ୟା ହୁଏ ଦେଖିବେ ରେମୁଣା ରୋଡ କଟକ ହେଇଯାଏ କହୁଛି ଟିଭିରେ ବାହାରେ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦ ଅତିଥିବୃନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ମନରେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲାସ ଓ ଆନନ୍ଦ ଭରି ରହିଛି। କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶକୁ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ କରି ତୋଳିଛି। ନୃତ୍ୟରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାପଦା କ୍ଲଷ୍ଟରର CRCC ଆରତୀ ଦିଦି
ଛାନୁଆ କ୍ଲଷ୍ଟର CRCC ପ୍ରତାପ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତ୍ରିଲୋଚନ ପରିଡ଼ା ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ସଭା ସାଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି।